ada timer kan biarin aja. Bahasa tadi ada Apa? Ada Isa. Makanya tadi agak lama kena grup santri kolot yang di masjid kan, yang kayak Udin baru pulang, baru selesai. Nanti kalau ada layar mati di sini apa di rumah? Di rumahnya. nggak sebelum aja. Nggak ada apa info. Nggak tahu dah, nggak ada informasi gitu. Seharian nggak megang HP, malam baru ngeliat. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi bi jami'il ma'asi wa dhunub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ورثة الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ذرية الخصوص إلى الروح خليفة أبي بكر وعمر عثمان وعلي والحسن والحسين وبهما سيداتنا فاطمة الزهراء. وذرية الخصوص إلى حضرة الملائكة المقربين وخصوصا إلى الملائكة الأربعة سيدنا جبرائيل ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم الصلاة والسلام. وعباد المرسلين خصوصا إلى النبي الوحيد والشيخ ولي الملك عليه السلام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين خصوصا إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وخصوصا إلى نبي آدم عليه السلام وإلى نبي إبراهيم عليه السلام وإلى نبي موسى عليه السلام وإلى نبي عيسى بن مريم عليه السلام وإلى نبي سليمان بن داود عليه السلام وخصوصا إلى ولي الله الرحمن الحكيم عليه السلام وخصوصا إلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها وخصوصا لحضرة المعتبر والمعرف الصمد سلطان الأولياء يا شمع الدين عبد القادر الجلال البغدادي وخصوصا لحضرة المعتبر والمعصص الصمد يا شيخ الإمام أبي الحسن علي يشهد لمدس الله الرحمن العزيز وخصوصا لحضرة سلطان مولانا حسن بن وخصوصا لحضرة سلطان مسلمة وشيخ الشيخ محمد نواوي بن مربة وشيخ الشيخ منصور الجبل مدن وشيخ الشيخ بن صديق بن سلطان الفتح القياسة وشيخ الشيخ بن كل بن عمتني وشيخ الشيخ مسلوق وشيخ الشيخ معمر وشيخ الشيخ خليل وشيخ الشيخ محمد حقي أفندي النيل وشيخ الشيخ أحمد بن رفاعي وشيخ الشيخ ولي وشيخ الشيخ ولي سمر وشيخ الشيخ دار قرار رمضان وشيخ الشيخ حبيب سبيل أبو بكر عن إدريس وخصوصا لحضرة المعلم ورشيد الشيخ الكرام صاحب الإجازة وشيخ الشيخ محمد حاج محمد بن عطي بن محمد عامر وشيخ الشيخ محمد حاج دواء عبد القادر بن دواء الإسماعيل وشيخ الشيخ برزقي بن حاج
ضرب شربات شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا خصوص لجميع روحي آبائنا أمهاتنا ونخص خصوصنا روحي والدي أبي هاجي شمس رسول سرقة بباقينا سرقة وأمي مرمكاني بدرون ستان وأخي صغيرة لبرد سرقة بنجي سمسون سرقة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. شيئا لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا خصوصا لجميع روحي آبائنا أمهاتنا ونخص خصوصا لروح عبد الفقير بحي حاجة تبرع قاسم بن حاج قاسم وخصوصا لروح أبي أبا حاجة تبرع سابق أكبر بتبرع إسماعيل ربنا كم سلطان من تسالة وأبي يوم سلطان ربنا مسامح وخصير ووالدي وإمتي وولد مرحم تيرحم روحاني وخصوصا الروح المرحوم مرحم بن غفران والمرحوم أبا حاجد بن ريان بن رياني والمرحوم حاج عبد الباسط بن مرحم والمرحوم جيجر بن الرحمن والمرحوم حاج بن تجاية والمرحوم سيون بن سبحانه والمرحوم مولية بن إسلام والمرحوم مريم بن إسلام والمرحوم محمود بن نورهان والمرحوم أحمد نوفل شامري بن أنا فردوس والمرحوم أستاذ أحمد جيني بن حاجد بن رياني والمرحوم سنارتي بنت ساليني والمرحوم حاج سلطان بن حاج مركزان والمرحوم حاج سامية بنت سامعي والمرحوم سهند بن حاج أحمد والمرحوم مرياني بن حاج بن رياني والمرحوم منان بن مجسر والمرحوم محبوب بن ربا والمرحوم علي بن منان والمرحوم محمد شارد بن فلان والمرحوم حاج سلميداتي بنت حاج عبد الحليم والمرحوم حاج مجزي كبراوي بن حاج كبراوي والمرحوم حاج محمد يوسف بن رفود بن دايم وطايا والمرحوم حاج رحمة الله بن بولي منصور والمرحوم سوريا بن تداي والمرحوم أرغونا بن سيونا والمرحوم إمام راجمان بن مرتين والمرحوم بسمة تنجم بن أتيودين والمرحوم أبو الفايدل بن كربراوي والمرحوم حاج سابري بن سبراتا والمرحوم حاج فاطمة بن رشاد والمرحوم أتاس بن أسنان والمرحوم سليم بن سارة والمرحوم جميلة بن سارق والمرحوم حسن بن أرسمان والمرحوم عبد اللطيف بن تيماني والمرحوم حاج سعادة بن ساليغار والمرحوم أمينة بن أحمد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الذي خصص إلى جميع الوحي آبائنا أمهاتنا ونخص خصصا إلى روحي المرحوم برهان الدين مولى بن مولى والمرحوم سيدي حديجة بنت جندة والمرحوم حاجي إلياس رحمة بن قاسم والمرحوم إبو ميسرة بنت مسير والمرحوم جنيدي بن أولي والمرحوم مرتيا بنت كاليس والمرحوم حاجي نور حياتي بنت نوردي والمرحوم حاجي قاسم بن سيمان والمرحوم حاجي توريا بنت ساناترا والمرحوم إبو مرين ترلستري بنت مرديس والمرحوم حاجي ننeng Maimunah binti Abdullah والمرحوم حاجي سيوتي بن سعاد والمرحوم Bapak Sukiman bin Morojoyo والمرحوم Ibu Jasmine binti Rasula والمرحوم Sujud bin Sukiman والمرحوم Jumali bin Sukiman والمرحوم Bapak Ana bin Marun والمرحوم Ibu Ucai binti Waik والمرحوم Sukanta bin Ana والمرحوم Salman bin Maski والمرحوم Haji Suhana binti Ajum والمرحوم Haji Sutami bin Alfi والمرحوم Haji Budiman binti Lahusai والمرحوم Ibu Anijah binti Durrahman والمرحوم Haji Jafar Rashid bin Pangado
والمرحوم Hanafi bin Saikun, والمرحوم Wardah bin Sobatas, والمرحوم Asunati bin Tikarta di Mulia, والمرحوم Syarifuddin bin Anisan, والمرحوم Infarid bin Syarifuddin, والمرحوم Asma bin Sonotaruna, والمرحوم Sahimah bin Timarta Basari, والمرحوم Haji Nur Afiyah bin Haji Mahmud, والمرحوم Haji Asma'iyah bin Haji Idris, والمرحوم Kasijat bin Fulan, والمرحوم Haji Maslam bin Adi Baswa, والمرحوم Haji Sana bin Tilabasa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum wa'afihim lillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فذكر خصوصا لجميع روح آبائنا وأمهاتنا ونخص خصوصا لروح المرحوم عبد السلام بن مالي والمرحوم رحمة بنت سيادة والمرحوم سنوسي بن آدم والمرحوم حاج نورلمان بنت دوكو والمرحوم عيسى بنت سنوسي والمرحوم شريفودين بن سنوسي والمرحوم حاج باسيا بنت مالي والمرحوم حاج شريف بن عبد السلام والمرحوم شريفودين بن عبد السلام والمرحوم عبد القادر بن علي والمرحوم عبد القادر بن مالي والمرحوم أبو سالم بن Muhammad Yahya, والمرحوم Tarsina binti Kari, والمرحوم Al-Firabiyya Kartini binti Marjuna, والمرحوم Jailani bin Mali, والمرحوم Sukri bin Jailani, والمرحوم Nurul Alfin bin Asbar, والمرحوم Kamsiyah binti Najamudi, والمرحوم Zubair binti Siyata, والمرحوم Astuti binti Sajiri, والمرحوم Syamsinar binti Abdul Rashid Kadir, والمرحوم Abbasya binti Ilyas, والمرحوم Haji Muhammad Nasir bin Sanusi, والمرحوم Siti Fatimah binti Siyata, والمرحوم Mamura binti Fulan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum syai'an lillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. خاصة الصاحب خاصة بالرجاء خاصة بهذا اللقب الشريف من اسم الملائكة والجن والظاهر والغير الصالحين إلى الوحي عظيم مهدنا جديد جدتنا ساتنا وشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى الوحي الإمام العلامة صاحب المذهب الشيخ الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي خصوصا إلى الوحي الإمام العلامة حجة الإسلام الشيخ الإمام الغزالي محمد بن أحمد بن محمد عبد الغني الغزالي شيئا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وهو الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلموا أنه قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat ailati adribni. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat ailati adribni. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat ailati adribni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Razzaqu ya Karimu ya Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin.
وبعزته كرمنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وليوت الكرام شهدا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjat, para kesepuhan dari sebuah sahibul wilayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada seluruh rekan-rekan sahabat jamaah majelis taklim santri kolok yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka menuntut ilmu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Salawat serta salam kita aturkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan keturunannya, para sahabat, para tabi'in, hingga sampai kepada kita umatnya yang masih istiqomah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan mudah-mudahan salawat yang kita panjatkan menjadi syafaat bagi kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bersilaturahmi, bermuajahah dalam kajian ta'lim istiqomah kita yang biasa kita laksanakan setiap Jumat malam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita haji pada malam hari ini bermanfaat buat kita, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Amin Allah. Dan juga apa yang kita haji pada malam hari ini mudah-mudahan dapat meningkatkan keyakinan dan kemantapan kita terhadap akidah. Amin Allah. Akidah Islam kita juga yang asbab ya. Allah kuatkan kita kualitas takwa dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu sama-sama sebagaimana biasa kita lanjutkan kembali pengajian kita, di mana kajian yang pertama yaitu kajian ilmu hadis yang diambil dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah pada pertemuan kita malam hari ini sudah masuk kepada Al-Hadithul Khamis, hadis yang ke-5. Betul? Hadis yang ke-5. Betul. Silakan dibuka hadis yang ke-5 halaman 14 kalau di saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamis, hadis yang kelima. An ummil mu'minin, dari ibunya kaum mukminin, Ummi Abdillah, ibunya Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Aisyah radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridai anha, dari Aisyah. Amin ya Allah. Qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim, wa fi riwayatin li Muslimin, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Di hadis yang kelima ini diriwayatkan oleh Aisyah. Apa kata Aisyah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdasa fi amrina. Man ahdasa, siapa orang yang membuat hal-hal baru, fi amrina, dalam urusan agama kita, dalam urusan agama kami. Siapa orang membuat hal-hal baru dalam urusan agama kami, hadza, yaitu agama Islam, ma, di mana perkara yang baru tersebut, laisa, bukanlah, minhu, dari urusan agama Islam, laisa, bukanlah, minhu, dari bagian ajaran Islam. Punya kembali ke amrina tuh, minhu, punya kembali ke amrina, dari urusan kami, yaitu ajaran Islam. Ma, di mana perkara tersebut, laisa, bukanlah, minhu, dari urusan agama kami, yaitu Islam, fahuwa raddun, maka perbuatan-perbuatan baru tersebut ditolak. Jadi persepsinya yang sudah paten 5, ini sudah paten 5 dalam urusan Islam. Kalau urusan Islam berarti lihat rukun Islam. Pertama, 2 kalimat syahadat, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Kan gitu. Kalimatnya tekstualnya boleh ditambah, tapi maksudnya tidak boleh dikurangi. Ada yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh. Ada yang wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, enggak apa-apa, teksnya boleh ya. Tapi maksud dan tujuannya tidak boleh dirubah, kan gitu. Yang kedua, setelah 2 kalimat syahadat, sholat. Awas, urusan Islam yang paling utama adalah sholat. Nah, rukunnya nggak boleh ditambah. Maghrib 3 tetap 3, Isya 4 tetap 4, waktunya juga nggak boleh dirubah. Waktu maghrib ketika terbenam matahari nggak boleh, waktu maghrib matahari masih nongol, kan gitu. Ini nggak boleh dirubah. Fi amrina, dalam urusan kami, yaitu ajaran Islam. Kalau pengen lihat ajaran Islam, lihat pokoknya dulu di rukun Islam. Yang ketiga apa? Zakat. Nggak boleh dirubah-rubah. Udah 2,5%, ya 2,5% aja. Nggak boleh dikurang. Batasnya 1 haul, ya 1 haul aja. Nggak boleh dikurang. Kan gitu. Apalagi puasa. Yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Fi amrina di sini adalah hal-hal yang inti, hal-hal yang apa kalau bahasa kita? Usul, yang pokok.
Nggak boleh kita umpamanya dibikin-bikin ada nih di satu daerah tuh hari terakhir dia puasa bukanya pas azan asar. Ada tuh. Biasanya saya waktu itu tanya-tanya sama orang-orang wilayah timur. Di kamu begitu Pak. Apalagi sekarang ini banyak di daerah-daerah Kamboja puasa mereka. Tapi puasa bukannya asar. Apalagi tambah makan kalau seumpamanya sahurnya tohor. Sahurnya tohor bukannya asar. Mantap banget. Ya gitu. Nggak boleh dirubah-rubah yang mutlak. Yang terakhir yaitu ibadah haji. Ini yang dimaksud baginda Rasulullah yang dipahami oleh ulama masyhur. Ulama-ulama madhab yang 4. Begitu. Diambil kesimpulan. Yang kesini-sininya dikembangkan, itu khilafiyah. Begitu ya. Contoh, ada yang mengatakan mengharamkan maulid Nabi. Gitu. Maulid Nabi ada nggak di rukun Islam? Nggak ada, berarti bukan fi amrina, bukan urusan kami. Itu urusan dakwah. Begitu datang ternyata apa isi acara maulid Nabi? Baca Quran, tausiah agama, baca sholawat. Di mana bid'ahnya? Gitu. Kalau bahasa bid'ah yang dipegang sama dia tidak dicontohkan Rasul, kan gitu ya. Hampir semuanya kita pada bid'ah. Ini yang dimaksud Rasul nih. Man ahdatsa fi amrina hadza. Adanya kembali Islam. Man ahdatsa, siapa yang membuat hal-hal baru fi amrina, dalam perkara urusan kami, hadza, yaitu ajaran Islam. Zaman dulu mah nggak ada, cuma 5 pokok ini aja nih, bukan yang lainnya. Adapun seandainya furu'iyah itu usul itu rukun Islam pokok. Furu'iyah itu cabang-cabang. Itu perbedaan ulama madhab. Ya, perbedaan ulama madhab apa? Sholat tarawih ada yang 8, ada yang 20. Yang penting sama-sama tarawih. Urut atau subuh ada yang urut, ada yang 50. Yang penting sama-sama sholat subuh. Itu namanya cabang, bukan bid'ah. Ini kebanyakan kan sekarang yang dikembangkan bid'ahnya. Tuh, ini yang salah persepsi ya, dari orang-orang yang kasarnya nggak nyampe ke dasar sama sekali gajinya, berpegang teguh ya udah menutup kebenaran dari yang lain hanya untuk dari kelompoknya sendiri. Yang padahal setelah di cross check banyak sekali hadis-hadis doi yang mereka pakai ya. Kalau kita cross check banyak hadis-hadis doi yang mereka pakai gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi yang dimaksud bid'ah, hal-hal yang baru di sini apabila mereka merubah-rubah rukun Islam. Kalau di luar rukun Islam tidak ada masalah. Sampai sini kira-kira paham? Ya. Jadi yang dimaksud bid'ah di sini apabila dia merubah usul ya, rukun Islam. Coba kira-kira apa yang dibid'ahkan sama mereka? Ada nggak masuk bagian dari rukun Islam kayak gitu? Tahlil nggak ada di rukun Islam. Isi tahlil apa sih? Asalkan ada halala yuhallil tahlilan, mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab para ulama yang dikumpulkan, yang mereka bilang mereka coba terima Bukhari, Muslim lah, Imam Bukhari sendiri. Ibaratnya ketika Imam Syafi'i meriwayatkan hadis belum ayatkan ada rawahu Syafi'i, rawahu Maliki. Ada tuh ya. Diriwayatkan Imam Syafi'i, diriwayatkan Imam Malik ya. Waktu Imam Syafi'i meriwayatkan hadis, Imam Bukhari belum lahir. Setelah Imam Syafi'i ya, kemudian Imam Hanbali berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Hanbali berguru kepada Imam Syafi'i, terutama dalam hal hadis.
Itu. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki dalam hal hadis. Tuh. Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i dalam hal hadis. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Imam Hambali punya murid Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu cucu muridnya Imam Syafi'i, kan gitu. Dan Imam Bukhari madhabnya juga Imam Syafi'i, kan gitu. Makanya Imam Bukhari itu Syafi'iyah. Tadi itu. Jadi kalau ada yang membetul-betulkan antara imam yang 4 dengan Imam Bukhari, salah. Imam Bukhari mah kesini, ya. Dia susun hadis dari Imam Hambali, dan Imam Hambali dapat dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dapat hadis dari Imam Malik, terus ke sana. Jadi man ahdasa, siapa yang membuat hal-hal baru fi amrina, di dalam perkara kami, urusan kami, hada, yaitu Islam, ma, di mana perkara tersebut laisa minhu, bukan bagian dari Islam, fahuwa rabbun, maka tertolak. Sebab yang ibadah mahdhah yang 5 ini, ibadah mahdhah, 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji, ini ibadah mahdhah, kan gitu ya. Ibadah yang langsung kepada Allah. Rahu diriwayatkan ini hadis Al-Bukhari wa Muslimun, Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan ada di dalam salah satu riwayat di Muslim bagi Imam Muslim, man amila, man, siapa orang amila yang melakukan satu perbuatan atau amalan dengan satu amalan perbuatan, laisa alaihi, yang tidak ada alaihi atas amalan tersebut, amruna, urusan kami, yaitu Islam, fahuwa, maka amalan tersebut raddun, ditolak. Kenapa? Karena di era baginda Rasulullah pada saat itu mereka masih mencampur-campurkan, ya. Masih mencampur-campurkan, akidah masih lemah, gampang diseret-seret. Begitulah yang terjadi pada saat itu, ya. Sehingga mudah sekali mereka ibaratnya tergeser akidahnya karena masih lemah. Itu baru masuk Islam, baru ada di periode dakwahnya baginda Rasulullah. Kalau sekarang sudah pada kuat. Kenapa? Karena sudah ada hukum patennya yang diambil dari hadis, gitu. Adanya rukun Islam, rukun iman, itu ngambil dari hadis semua. Dan hadisnya kemarin sudah kan, rukun Islam, rukun iman juga sudah kan. Nah, itu diambil dari situ yang disebut rukun Islam. Secara rukun maksudnya mah diambil dari hadis Nabi, ya gitu ya. Jadi apapun perbuatan, ya, yang kira-kira tidak sesuai dengan rukun Islam, yang ada di rukun Islam tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh baginda Rasulullah, itulah yang bid'ah. Bahkan pada saat dulu, ya, yang apa yang dulu disebut bid'ah sekarang udah gak bid'ah. Apa itu? Masjid Diror. Zaman dulu nggak boleh ada masjid lain selain masjid Nabi. Semua harus sholat di masjid Nabi. Bahkan siapa itu yang meninggal itu? Sahabat itu sahabat Nabi, ya. Subban itu perjalanan dari rumah 1,5 jam ke masjid Nabi. Bahkan orang baru yang di atas gunung harus turun ke masjid Nabi. Ada satu suku, mereka bikin masjid sendiri. Bikin masjid sendiri. Baru diberitakan oleh Rasulullah kepada Umar, ya, untuk melakukan menghancurkan itu masjid. Kenapa? Ketika itu, kenapa diharamkan untuk bikin masjid? Islam bisa terpecah. Islam baru ada di era Nabi itu. Islam baru sedikit. Nah, itu orang-orang munafik yang masuk Islam tapi tujuannya merusak Islam. Dia bikin masjid sendiri, sehingga orang kampus itu, suku situ nggak ada ke Madinah. Nah, Rasulullah kasih perintah sama Umar, hancurkan masjidnya, perintahkan mereka supaya sholat di masjid Madinah. Kalau mereka nggak mau sholat di masjid Madinah, bakar rumah-rumah mereka. Nah, di sana artiin sekarang gitu ya.
Coba yang nggak sholat berjamaah dibakar rumahnya. Padahal bukan nggak sholat berjamaah, maksudnya mereka tetap berjamaah ke masjid itu. Ya. Tapi kondisi pada saat itu mereka harus berjamaah di masjid Nabi. Kalau mereka nggak mau berjamaah di masjid Nabi, bakar rumahnya. Ya, kemudian kan ada yang salah persepsi tuh, yang nggak mau sholat berjamaah rumahnya dibakar, gitu. Lain, pada saat itu masih zaman perjuangan dan dakwah Nabi terhadap Islam. Begitu. Baru sedikit, jangan dipecah-pecah. Kalau sekarang Islamnya sudah padat, gitu. Dan kemudian akhir zaman kualitasnya juga beda. Asal mau berjamaah juga bagus, terserah dia mau jamaah di musola, mau jamaah di masjid kan gitu ya. Ya padahal mah lebih idealnya, kalau seandainya lebih idealnya karena kita antara ulama dan umarok nggak nyatu kan, nggak ada koordinasi antara ustadz dengan RW, RT, RW kan, nggak ada koordinasi, akhirnya sholatnya masing-masing, dalam artian berjamaah di tempat masing-masing. Kalau ada koordinasi antara ustadz dengan RT, RW, bikin satu momen, gimana kalau khusus Jumat sholat subuhnya di masjid, gitu, biar ramai itu masjid subuh tuh, gitu ya. Jumat subuhnya di masjid, ya, kemudian sholat Jumat, ya, asarnya di masjid, maghribnya di masjid, tapi isanya di masjid khusus Jumat doang, gitu ya. Nah, itu luar biasa, penuh masjid. Nah, cuma karena kondisinya tidak ada sinkronisasi antara ustadz dengan alim dengan umarok, ya, sohibul wilayah, pemerintah setempat yaitu RT RW, ya nggak jadi, nggak bisa. Nah itu, jadi makanya nggak bisa terpenuhi untuk akhir zaman mau melangkahkan kaki ke musola atau ke masjid aja udah bagus kan gitu ya. Tapi tidak termasuk dalam ranah bid'ah. Kalau umpamanya yang apa yang dulu diharapkan sama Nabi kemudian sekarang dilakukan sama kita, ya kita harap semua nih, ya. Pada sholat di musola orang masjid aja punya dua dibakar, apalagi katanya musola kan gitu. Lihat kondisinya pada saat itu Islam masih sedikit, belum berkembang. Jangan dipecah-pecah, jangan dibikin dua masjid lagi pecah gitu. Ya. Yang terakhir, man amila, siapa orang yang melakukan satu perbuatan, satu amalan, laisa alaihi, dan tidak ada atas amalan tersebut amruna, urusan agama kami, ya, fahuwa raddun, maka itu ditolak kan gitu. Yang disebut urusan agama kami berarti rukun Islam. Kalau tidak bertentangan dengan rukun Islam, tidak ada masalah. Apa coba yang dibid'ahkan? Yang kita tahu apa coba yang bid'ah? Tahlil ada, la ilaha illallah ada di rukun Islam. Baca alif lam mim baca Al-Quran, baca Yasin baca Quran, tasbih yang baca tasbih zikir, begitu. Momennya katanya orang meninggal nggak ada urusannya. Zikir. Begitu. Mendoakan orang yang meninggal ada dalilnya. Begitu. Masalah nyampe pasti sampai. Begitu. Kalau jangan nyampe itu kalau orangnya udah di akhirat. Kalau sudah di akhirat nggak bakalan sampai. Bahkan di akhirat kalau suami istri juga berantem, anak sama bapak berantem, kan gitu. Kenapa di akhirat? Apa disebut akhirat? Akhirat itu alam pasca kiamat, itu namanya akhirat. Alam pasca kiamat, alam setelah kiamat namanya akhirat. Kalau alam barzakh belum kiamat. Tuh. Makanya masih bisa pahala orang yang hidup sampai kepada orang yang mana contohnya? Wawaladin sholihin yad'ula, anak soleh yang mendoakan orang tua. Mana lagi contohnya? Nabi lewat perkuburan, ucap apa Nabi? Assalamualaikum ya ahlal diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, ghafarallahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Sampai ditanya, salam itu doa bukan? Doa. Mudah-mudahan keselamatan atas kamu, hai penduduk kampung barzakh.
antum salafuna, kau telah mendahului kami, wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, dan insyaallah kami pun akan nyusul. Ghafarallahu lana wa lakum, mudah-mudahan Allah mengampuni kami dan juga mengampuni kamu. Didoain sama Nabi. Dua, berarti doa yang hidup nyampe ke orang yang sudah mati. Ketiga, lihat di sholat jenazah, apa isinya sholat jenazah? Doa dari orang yang hidup kepada orang yang mati. Kan orang meninggal disolatin kan. Waktu pertama baca apa? Fatihah, diketahui kagak jarang-jarang sholat jenazah nih. Waktu kedua apa? Sholawat. Ketiga apa? Doa untuk mayit. Apa bacanya? Paling pendek. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah si mayit tersebut, laki-laki. Gitu. Berikanlah ampunan untuk si mayit, untuknya si mayit tadi. Gitu. Dalam sholat lagi, dan diajarkan Nabi lagi. Nabi yang pertama kali mengajarkan sholat jenazah. Artinya doa orang yang hidup sampai kepada orang yang mati. Terus ada hadis Nabi lagi. Ya. Al-mayyitu fi qabrihi kal khariqil muqawwas. Mayit di dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam di kolong kelelep, yang kelelep itu tenggelam, tuh yang akan kelelep itu begitu. Maka perbanyaklah sedekah untuk mayit-mayit keluarga mau, perbanyak sedekah. Makanya salah satu yang bisa nyampe dari yang hidup kepada yang mati, sodakotin jariyatin. Perbanyak sedekah untuk mayit, ahli mayitmu kan gitu. Sedekah yang pahalanya untuk si ahli mayit. Ada di Islam, jangan dibilang bid'ah, dasarnya ada. Cuman karena memang sudah menutup diri, tidak mau menerima, ya sudah. Ente jalan ente, ini jalan kami kan gitu. Ini jalan aneh. Tapi ente jangan usir, nanti kalau dibalikin nggak mau. Kan gitu, karena mereka krisis dalil, kan gitu. Dalilnya banyak, kan gitu. Nah justru dalil yang dia pakai pun yang buat adalah ulama-ulama Syafi'iyah, Imam Hambali, ya. Bukhari, Muslim, Tabrani, semuanya Imam Tabrani, Imam Tirmidzi, semuanya mazhab Syafi'i begitu. Ini tadi kan. Nah ini agak sedikit dalam supaya ente paham bahwa setiap diproklamirkan bid'ah, ya itu hanya propaganda mereka aja. Slogan mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang namanya kembali berarti kita selama ini tersesat kan gitu. Gimana kami mau kembali orang kami nggak pernah tersesat kan gitu. Kalau ente tersesat silakan ente kembali kan gitu. Tadi ya, jangan mengklaim yang paling benar. Kita saling doa aja. Mudah-mudahan semua umat Nabi yang mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Mau sunnah wal jamaah, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau apapun itu, pokoknya masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya sama-sama masuk surga. Kan enak kalau kayak gitu, nggak ribut mulu, ya. Ribut urusan ini, urusan itu, kan itu. Jangan. Kita doakan bersama siapapun itu, ya. Karena surga Allah amat luas, kan gitu. Rahmat Allah amat luas. Al-hadis sadis, hadis yang ke-6, an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bimuradi. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Alhamdulillah. Masuk sesi kedua. Alam itu bayin jelas menjelaskan. Surat apa ini? Masih Al-Lail? Atau udah Syams
Asyamsh. Surat Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Makiyah diturunkan di kota Makkah. Wa hiya 15 ayatan, ada 15 ayat. Wa arba'un wa khamsuna kalimatan, ada 54 kata katanya. Wa mi'atani wa sab'atun wa arba'una harfan, ada 247 huruf, sampai huruf-hurufnya dihitung. Ulama tafsir rajin-rajin teuing, saking rajin-rajin sampai huruf-huruf dihitung. Gitu ya. Surat Asy-Syams Makkiyah diturunkan di kota Mekah. Wa hiya 15 ayatan, ada 15 ayat. Wa arba'un wa khamsuna kalimatan, ada 54 kata. Ya. Wa mi'atani wa sab'atun wa arba'una harfan, ada 247 huruf. Tuh. Ini kalau yang pengen rajin lagi, yang nelaah hitung titiknya dulu. Kan gitu ya. Aduh. Jadi sampai ke huruf-hurufnya diteliti. Kenapa? Karena di Arab, di dalam kategori sastra Arab, satu huruf aja bisa mengandung arti. Satu huruf mengandung arti. Ki aja, ki, huruf ki itu kok, kasroh ki. Kalau bahasa Arab, kok aja, kalau dia berapa ki, artinya jagalah. Tambah dengan nak kami, jadi kita jagalah kami. Ditambah dengan huruf atofkan, waqina adzabannar, gitu. Jagalah, satu huruf aja ada artinya. Apa gitu ya? Jadi dalam sastra bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab itu satu huruf aja ada huruf-huruf yang punya arti gitu. Roh aja, roh berharap kepada tuh, roh lihatlah itu dalam baju roh dan tuh ya. Kalau panjang dari aroaita kan gitu ya, roh lihatlah gitu. Apakah? Nah, bisa apakah katanya, bisa buat milih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surat Al-Lail, surat Asy-Syams ya. Asyamsh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Shin pertama ya, shin pertama ya. Itbaq terbalik. Shin kedua hamas ya. Wasyamsi wa duhaha. Tuh syam dengan si beda. Syamsi wasyamsi wa duhaha di tengah tenggorokan, baru ha di bawah tenggorokan. Wasyamsi wa duhaha, sama-sama. Wasyamsi wa duhaha. Shinnya kan ada tasdid itu al-syam masih ya. Wash ditahan dulu. Wasyamsi wa duhaha, sama-sama. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها. Allah bukan qalqalah, nggak boleh ya, nggak boleh. Wallaili idza yaghshaha. والليل إذا يغشاها.
والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Sampai 7 masih sumpah. Jadi kadang-kadang Allah bersumpah itu ya bisa sekali, bisa 2 kali. Nah ini bersumpah kok sampai 7 kali. Wawunya disebut wawu qasam. Tuh, wa. Ada wawu atom artinya dan. Kalau wawu qasam artinya demi. Kalau wasyamsu wawu atom dan matahari. Tapi kalau di sini kasrah wasyamsi maka disebut wawu qasam, wawu sumpah demi matahari itu. Nah, jadi kalau tanya bersumpah pakai wawu harus akhir kalimatnya dibaca kasrah kan gitu ya. Udah dari situ-situ dulu gladior kan gitu ya. Wasyamsi wawunya wawu qasam. Ya. Wawu qasam itu artinya huruf sumpah demi asyamsi matahari wa duhaha dan demi cahayanya yang ada di pagi hari gitu ya. Demi matahari dan cahayanya cahayanya matahari yang ada di pagi hari. Disebutkan oleh Syekh Nawawi dalam tafsir Munir iha cahaya matahari idza irtafa'at apabila naik itu matahari wa qama sultanuha dan terangkat ya, matahari ke atas ya, gitu ya. Baik memancar ke atas kan dia. Allah bersumpah dengan matahari, salah satu makhluk ciptaannya yang luar biasa. Siapa yang gak butuh matahari? Semua alam semesta ini butuh matahari, yang di bumi ini butuh matahari. Apalagi tumbuhan butuh fotosintetis, kata anak sekolah kan gitu. Ya. Penguatan tulang, kalau lihat-lihat nih umur 50, 60, 70 kalau pagi-pagi udah nongkrong semuanya disorot sama matahari kan gitu. Itu matahari tuh. Kalau orang tua dijemur matahari kan gitu. Manfaatnya luar biasa. Sampai kolor-kolor basah butuh matahari kan gitu. Satu makhluk Allah yang nggak pernah durhaka kepada Allah semenit pun. Matahari satu makhluk yang Allah ciptakan yang nggak pernah maksiat sama sekali, nggak pernah menentang perintah Allah sedikit pun. Ya, kalau untuk orang Indonesia matahari terbit dari timur tenggelam ke barat. Jutaan tahun kata ilmuwan dari timur ke barat, nggak pernah ngetem di atas dari timur sampai atas ngetem, ngetem dulu nggak pernah ngetem di atas, tetap dia sampai ke barat. Adapun kontroversi ilmuwan ya silakan aja. Ya, silakan aja. Yang penting secara kasat mata matahari terbit dari timur terbenam ke barat. Secara ilmiah katanya putaran bumi yang berputar, matahari tetap di situ-situ aja. Ya gitu. Itu secara ilmiah. Tapi secara kasat mata matahari dari timur ke barat kan gitu. Kalau mau dipolemikin yang ininya ya nggak habis-habis. Sebab ini bukan intinya.
kan itu. Allah ciptakan matahari bukan jadi berdebat sampai habis umur yang kita habiskan umur kita bagaimana cara kita bertaat dan takwa kepada Allah. Kan gitu. Silakan, ada ulama yang mengatakan bumi yang bergerak mengelilingi matahari, kan gitu. Ada lagi yang mengatakan matahari udah pokoknya terbit dari timur ke barat, kan gitu. Terserah, karena nggak ditanya sama malaikat di dalam kubur. Matahari terbit dari barat ke timur, kata malaikat nggak ada yang ditanya. Allah ciptakan matahari sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah supaya manusia bertambah taat, bertambah takwa, bertambah yakin kepada Allah, bukan jadi perdebatan. Gitu. Setelah matahari menerangi bumi di siang hari. Wal qamari idza talaha, wal qamari, dan demi bulan. Idza talaha, idza apabila tala mengiringi pada matahari, dan demi bulan apabila mengiringi matahari. Yang dimaksud mengiringi mana? Ketika matahari terbenam lalu datanglah itu mengiringi pergantiannya. Matahari terbenam, bulan keluar, bulan terbenam, matahari keluar, kali dia. Tuh disebutkan oleh Syekh Nawawi, wal qamari idza talaha, dan demi bulan idza apabila talaha mengiringi matahari, ayat tabi asyamsa, bulan mengiringi matahari, bi antala ba'da ghurubiha, dengan terbitnya bulan setelah terbenam matahari. Setelah terbenam matahari terbitlah bulan. Makanya bulan mengiringi matahari, bukan bulan mengiringi matahari, bukan. Maksudnya tugasnya itu ketika matahari terbenam maka bulanlah yang menerangi bumi. Gitu. Nah, cari lagi nih, kenapa Allah bersumpah dengan bulan? Begitu. Ternyata dua ini, matahari dan bulan, adalah dua makhluk yang Allah ciptakan yang dijadikan sebagai patokan waktu. Ada waktu menurut peredaran matahari yang disebut waktu syamsiah, ya. Ada waktu yang menurut peredaran bulan yang disebut waktu qamari. Waktu syamsiah hitungannya tahunan, setahun 360 hari. Waktu qamari hitungannya bulanan. Qamariah, ya. Tanggal 1 sampai tanggal 28, 29, 30, 29, 30. Kalau bulan konstan ya 29, 30, 29, 30. Ya, nggak ada tanggal 28. Gitu. Jadi kalau hitungan bulan, hitungan per tanggal 1 sampai tanggal 30 tuh. Ketika mulai dari sabit sampai bulan purnama sampai kembali menjadi sabit, gitu. Itu kan peredaran bulan mengelilingi matahari, mengelilingi bumi. Jadi yang disebut syamsiah, peredaran bumi, ya, beredar mengelilingi matahari selama satu tahun. Makanya ada hitungan syamsiah, ada hitungan qamariyah. Hitungan syamsiah dipakai oleh orang Yunani, makanya disebut hitungan Masehi. Lewat selain orang Yunani hampir semuanya hitungan bulan. Cina hitungan bulan, Jawa hitungan bulan, India hitungan bulan, Indonesia Islam hitungan bulan, gitu ya. Karena hitungan bulan lebih cepat untuk mendapatkan waktu yang lebih akurat, gitu ya. Sedangkan kalau hitungan matahari itu dulu 1 tahun baru dibagi 12 bulan. Kalau hitungan bulan, dihitung bulannya aja. Nah, setelah 12 bulan, baru berapa jumlah waktu yang ada dalam 12 bulan, gitu ya. Masing-masing ada kelebihannya, gitu ya. Matahari sudah yang paling gede, bulan sudah nomor 2 yang paling gede. Wannahari idza jallaha, Allah masih sumpah nih. Setiap Allah bersumpah nanti ada isi sumpah.
Setelah Allah bersumpah nanti ada isi sumpahnya belum. Wan nahari idza jallaha, wan al bertemu dengan huruf yang bertasdid al-sam. Ya, bikin lagi tuh. Wan nahari, dan demi siang. Nah, tuh. Siang korelasinya dengan apa? Korelasinya siang dengan malam, korelasinya dengan matahari begitu ya. Tapi siang adalah siang, matahari adalah matahari kan ya. Wan nahari idza jallaha, wan nahari, dan demi siang idza jallaha, apabila menampilkan, yang dimaksud adalah nampaknya matahari semakin tinggi. Dalam tafsir kemudian dijelaskan ya, idza adhara syamsa, apabila matahari semakin tinggi, menerangi. Fa innaha tankashifu inda imbisatin nahari, maka sesungguhnya ya, akan tersingkap indah imbisatin nahari, apabila melebar ya, siang tersebut. Fa'aka annahu azharoha ma'anha hiya allati tabsutuhu. Jadi korelasi siang dengan matahari. Apabila matahari semakin meninggi jadi siang tuh. Dan kalau matahari masih di bawah namanya kan pagi. Allah bersumpah dengan siang, bukan bersumpah dengan pagi. Nanti pagi malam lagi di surat Wadduha, pagi malam. Walaili idza yaghshaha, dan demi malam. Walaili, dan demi malam. Idza yaghshaha, idza apabila yaghsha, menutupi itu malam. Yaghsha, menutupi itu malam ya, dengan kegelapan. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi, ayat yuti bau'ah syamsi bizulmihi, malam itu menutupi cahaya matahari dengan gelapnya. Nah, berarti ini secara fakta mata. Malam itu menutupi gelapnya matahari, menutupi matahari sehingga cahaya matahari tidak terlihat. Kan gitu. Was-samaa'i wa ma banaha, was-samaa'i wa ma banaha, ay walladzi khalaqaha wa huwa Allah ta'ala aqsama bi nafsihi. Was-samaa'i, dan demi langit, wa ma banaha, dan demi dan apa bana yang telah Allah bina ha pada langit. Alladzi khalaqaha, demi zat yang telah menciptakan langit. Wa huwa Allah ta'ala, yaitu Allah ta'ala. Itu demi langit, wama, dan apa saja bana yang telah Allah bina, bangun ha pada langit ya. Bersumpah dengan matahari, kemudian Allah bersumpah dengan bulan padanannya. Allah bersumpah dengan siang, kemudian Allah bersumpah dengan malam padanannya. Was-samaa'i wa ma banaha, Allah bersumpah dengan langit dan apa yang telah Allah bangun di atas langit. Nah, sampai yang keenam, wal ardi wa ma qahaha, wal ardi, demi bumi, wa ma qahaha, dan apa saja qaha yang telah Allah hamparkan itu bumi, hamparannya. Allah bersumpah dengan langit, Allah juga bersumpah dengan bumi. Lihat tuh sumpahnya pasang-pasangan ya. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi. Baru kemudian yang ketujuh, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, nafas, wa nafsi, dan demi nafas jiwa, wa ma sawwaha, wa ma, dan apa saja, sawaha,
yang telah menyempurnakan pada jiwa. Dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Syekh Nawawi dalam tafsir Munir, wa nafsi wa ma sawaha wa jasadin katsirin walladzi ansha'aha mutanassibatal a'dha'i wa ma sawahu, dan apa saja yang menyempurnakan nafas jiwa. Apa yang menyempurnakan jiwa? Wa jasadin katsirin, ya. Dan jasmani, ya, katsirin yang banyak, walladzi ansha'aha yang Allah tumbuhkan itu jasmani, mutanasibatal a'dha'i dengan seimbang anggota tubuh. Allah berserta dengan jiwa, wa ma sawaha yaitu jasmani, jiwa dan raga kalau bahasa kita. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa, wa ma dan apa sawaha yang menyempurnakan jiwa, berarti raga jasmani itu. Allah ciptakan jasmani, Allah ciptakan jiwa, dan Allah juga ciptakan pasangannya itu jasmani. Berarti semua pasangan. Matahari pasangannya bulan, dengan kata lain siang dan malam. Malah dijelasin di sini siang dan malamnya. Baru kemudian bersumpah lagi dengan langit dan bumi. Bersumpah lagi dengan jiwa dan raga, wa masawaha. Apa maksudnya ini? Fa'alhamaha, yang ke-8 yang terakhir ini masih kaitan dengan jiwa nih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, maka jiwa raga ini, jiwa yang ada di dalam raga ini, fa'alhamaha, maka Allah berikan ilham pada jiwa. Ilham apa? Fujuraha, jalan-jalan kefasikan kepada jiwa, wa taqwaha, dan jalan takwa. Setelah Allah ciptakan jiwa yang dimasukkan ke dalam raga, Allah berikan ilham pada jiwa, nih jalan fasik, nih jalan durhaka, jalan fujur, ini jalan takwa, silahkan pilih. Ini jalan fujur, jalan durhaka, jalan fasik, ini jalan takwa, silahkan pilih. Allah kasih pilihannya dua. Ketika Allah menciptakan juga dua, jiwa dan raga, Allah kasih pilihan juga dua, semuanya dua dari awal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham kepada jiwa, ini jalan fujur, jalan durhaka, ini jalan takwa. Dari ayat pertama sampai ayat 8 ini semuanya Allah berikan choice, pilihan dua semuanya. Langit, bumi, matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, jiwa, raga. Pilihannya juga buat jiwa ada dua, jalan durhaka dan jalan takwa. Apa maksudnya nih? Allah bersumpah dengan ini. Tuh, qad aflaha man zakkaha, ini isi sumpahnya nih. Dari bersumpah segitu banyak tadi, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu semuanya wa sumpah. Mana isi sumpahnya nih? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh qad aflaha, telah beruntunglah, man orang zakkaha yang mensucikan jiwanya. Tuh, ini isi sumpahnya nih. Allah pengen bicara ini aja sampai sumpah ke sana-sana supaya kita tafakur. Tuh, supaya kita tafakur. Matahari segitu besar nggak pernah maksiat sama Allah, bulan segitu terangnya nggak pernah maksiat sama Allah, siang segitu terangnya nggak pernah maksiat sama Allah, malam begitu terang gelapnya nggak pernah maksiat sama Allah. Gitu. Biarpun dikasih pilihan, matahari dikasih pilihan terbit dari timur ke barat, pilihannya kan timur dan barat, nggak pernah maksiat sama Allah. Terbit dari barat ke timur nggak ada, gitu.
sama juga bulan kan gitu ya. Gak pernah tanggal 1 bulan purnama, gak ada. Boleh bisa aja dia tanggal 1 bulan purnama, tapi dia gak pernah maksiat sama Allah. Tanggal 1 tetap bulan sabit, bulan purnama 13, 14, 15 kan gitu. Oh, langit gak pernah maksiat sama Allah, bumi gak pernah maksiat sama Allah. Yang maksiat sama Allah yang punya pilihan, yaitu dikasih sama Allah ilham, ini jalan fujur, durhaka, ini jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, qad sungguh aflaha telah beruntung man orang zakkaha yang mensucikan jiwanya, membersihkan jiwa ya. Wa qad khaba man dassaha, wa qad dan sungguh khaba merugilah man orang dasaha yang mengotori jiwanya. Tuh. Bagaimana jiwa bersih, bagaimana jiwa kotor akan kita lanjutkan, kita jelaskan pada pengajian kita yang akan datang. Yuk sebelum kita tutup baca surat Asy-Syams ayat 1 sampai ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى من صحابة رسول الله أجمعين. اللهم يا مدبر دبر ويا ميسر يسر ويا مسهل سهل سهل أمورنا وبلغ مقاصدنا وقضي حاجاتنا وسدد ديوننا ونور قلوبنا وصحح أجسادنا واشرح صدورنا وتمم مشروعاتنا وبارك أولادنا وارزقنا وعظمنا وكلما أعطيتنا بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الله وبركاته. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد
المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين تقبل الله منا ومنكم تقبل berapa? Ada China Indonesia. Tomatin lah. Kalau 40 itu masih kalau belum mati. Banyak kan.